السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رحیم الدین بزم یاران سفر کی اس محفل میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. خوش آمدید. آج کی یہ محفل اس لیے اہم ہے کہ بزم کے دو اراکین جناب سید منصور شاہ صاحب اور جناب سلیم حسرت صاحب اپنے وطن عزیز کو مستقل طور پر لوٹ رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ ان کی وداعی تقریب ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ضیاء الرحمان صدیقی غفار صاحب کو کہ آئیے وہ کلام پاک کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من العلم ومن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ما شاء الله ما شاء الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما شاء الله تبارك الله.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تفضل ما شاء الله. میں دعوت دیتا ہوں جو اس محفل کے مہمان خصوصی بھی ہیں جناب سلیم حسرت صاحب کو کہ وہ اپنے ذمہ داری سنبھالیں. السلام علیکم. پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں مہمانوں کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا. ناظم اجلاس جناب سلیم حسرت صاحب زوردار تالیوں میں استقبال کیجیے. بہت بہت شکریہ. اور آج کی اس محفل کے نوشا جو ایک بار بن چکے تھے لیکن وہ دوبارہ عقد ثانی ہے یہ. وہ میری غزل کا ایک شعر ہے کہ یہ اور بات کہ دوسری شادی نہ کر سکا اب تک تو جی رہا ہوں امید چار پہ. تو دوسری بھی نہیں ہوئی. بہرحال وہ آج کے نوشا ہیں جناب سید منصور شاہ صاحب رحمۃ اللہ. شاہ صاحب جہاں بھی ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں. صحرا باندھ رہے ہیں. اچھا جب تک میں مہمان شاعر ثاقب جونپوری صاحب تشریف نہیں لائے. دیکھیے جو آگے انہیں کو اسٹیج پہ جگہ ملے گی, جو نہیں آئے ان کو نہیں ملے گی. اور آج کے میزبان شاعر کھانا کھا رہے ہیں. آصف بھائی کھانا کھانے کے بعد آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آصف اختر صاحب کے لیے ابھی تالیاں بجائیں. شاہ صاحب اوپر آئیے, آپ کی اناؤنسمنٹ ہو یہی ہے. میں تالی بجاؤں. زبردستی ہوگی. چکن بریانی پہ معاملہ ہے, اگر مٹن ہوتی تو اور زیادہ بولتا. عقد ثانی ہے. اور آج کی یاران فن کی جانب سے میزبان شاعرہ محترمہ غزالہ کامرانی غزل. اور آج ہماری اس محفل میں ایک اور مہمان بھی تشریف فرما ہے بزم توصیف و ثنا کے جناب یوسف ربانی صاحب سے ملتمس ہوں گے اس کے تشریف. دوران مشاعرہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی ہلچل نہ کرے. میں بیٹھ جاؤں. میری آواز زبردستی نہ کریں, پھر بولنے میں مجبور نہ کریں. دانت پہ نہیں ہے نا. دانت پہ نہیں ہے سر. دانت دینا ضروری ہے. اگر اچھا بھی نہیں لگا تو دانت دے دینا چاہیے. پھر واپس کر دیں گے آپ لوگ. تو میں کچھ دن پہلے کی بات ہے, پہلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں, اس کے بعد جس کو جو پڑھنا ہے پڑھ لیں. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک میسیج کیا کہ بھائی اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ ایک پارٹی رکھے ہیں, مطلب آپ کو باربیکیو کرنا. تو وہ میرے اتنے تکلف دوست ہیں, میں ان کے ساتھ مذاق تو نہیں کر سکتا, لیکن یہاں بیٹھ کے تو میں آزاد ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہا باربیکیو کرنا ہے تو مجھے
इंशाअल्लाह खान इंशाअल्लाह वो शेर याद आएगा। न छेड़ है निखते वादे बहारी राह लग अपनी, न छेड़ है निखते वादे बहारी राह लग अपनी, तुझे ईट के लिया सूती है हम बेजार बैठे। मतलब ये है कि 8 महीने से मैं बेकार में था, जा भी नहीं सक रहा हूँ, रह भी नहीं सक रहा हूँ। अब ऐसे में बारबेक्यू गुटखा खाने के पैसे नहीं है, गुटखे बारबेक्यू में कंट्रीब्यूशन करना। तो साहब फिर बाद में उन्होंने कहा कि चूंकि मंसूर का साहब फरगुत जा रहे हैं तो ये उनकी विदाई तकरीब है। तो विदाई तकरीब है तो फिर मुझे इंशाअल्लाह खान इंशा की किसी गजल का मतला याद आ गया कि कमर बांधे हुए चलने को, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे, कुछ आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे। साहब मंसूर शाह साहब के लिए फिर मुझे इंशाअल्लाह खान इंशा का शेर याद आ गया कि वो इतने दिन जो गुजारे हैं, तो इंशा ने कहा था कि काटे हैं हमने यूं ही अय्याम, काटे हैं हमने यूं ही अय्याम जिंदगी के, सीधे से सीधे सादे, सीधे से सीधे सादे और कज से कज रहे। अब उनका जो मिजाज है तो कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते। अब उनके मिजाज के बारे में तो जॉन एलिया का शेर मुझे याद आ गया कि हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूँ, हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल देखो, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। तो साहब अब क्योंकि स्टेज पे और 2 लोग आना था वो नहीं आए, तो मैं अभी कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। तो हम लोग कि आज की जो नशिस्त है वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, एक नसरी नशिस्त होगी और दूसरी जो है ना शेरी नशिस्त है। आप लोग दोनों को बर्दाश्त करना है। तो पहले हम नसरी नशिस्त से शुरू करते हैं। मंसूर शाह साहब के जब विदाई की बात आई तो ये हॉल तो क्या हमारे कोई बहुत बड़ा 1000 आदमी का भी हॉल बस नहीं होगा, उनके इतने चाहने वाले हैं। और फिर उनकी शान में गुस्ताख मतलब उनकी शान में बोलने के लिए कई लोग तैयार थे। अब हम लोगों ने बड़ी काट छाट के बाद में एक फहरिस्त तैयार की है। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं एक मासूम, एक उभरती हुई मुसन्निफा जिनका नाम है कुरतुल-ऐन हैदर। उनसे मैं मुस्तमिल होकर वो अपना मजमून पेश करेंगे। कुरतुल-ऐन हैदर, कुरतुल-ऐन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक अलविदाई तकरीब है तो मैं इसकी नज़र चंद अल्फाज पेश करना चाहूँगी। चोटी पे खड़ा एक पुख्ता उम्र का शख्स सूरज को नहीं वक्त को फना होते देख रहा था। आसमान पे नारंगी और आलमवानी रंग बह रहे थे। हवा ठंडी थी, बिल्कुल उस दोस्ती की तरह जो अब सिर्फ एक ठंडक बनकर रूह में बसी थी। अचानक आहट हुई, एक नौजवान उनके करीब आ खड़े किए। आओ बैठो। उनकी आवाज़ में एक अजीब ठहराव था। आप तन्हाई में क्या ढूंढ रहे हैं? नौजवान के तजस्सुस भरे सवाल पे वो मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जो चेहरे पे नहीं सिर्फ आंखों में थमी थी। तन्हाई? ये तो महफिल है। मेरे वो यार जो जिंदगी की भीड़ में गुम हो गए, आज उनकी यादें मेरे शानों पे हाथ रखे बैठी हैं। वो जो अब साथ नहीं? नौजवान ने तजब्जुब से पूछा। वो जो अब कहीं नहीं? उन्होंने नीचे गहरी खाई की धुन को निहारा। वो जो जिंदगी की भीड़ में धीरे धीरे उजड़ हो गए। कोई झगड़ा न था, कोई तलखी न थी, बस मसरूफियत ने रास्ता बदल दिया और हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। तो फिर उन्हें ढूंढते क्यों नहीं? एक बार फिर उन यादों की राख कुरेदते क्यों नहीं? नौजवान के सवाल ठंडक में एक चिंगारी की तरह उठा। अब डर लगता है। उन्होंने नजरें झुकाई। शायद मैं उनके जहन के किसी बंद कमरे में गर्द बन कर बैठ गया हूँ। शायद उन्हें अब मेरा नाम लेने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा।
چند لوگ ہجرت کر جاتے ہیں مگر ترکے یاد نہیں ہوتے، ان کے الوداع ہمیشہ کے نہیں ہوتے۔ انہوں نے نوجوان کی اس بات پہ اس کی اور دیکھا، اس کے پر امید چہرے کو دیکھا۔ زمانوں کے ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں اور بدلتے ہوئے لوگ اکثر پرانے یاروں کو اچھے نہیں لگتے، بدلتے ہوئے لوگ اکثر دکھ دیتے ہیں۔ وقت نے ہمارے چہروں پہ کتنی ہی تحریریں لکھ دی ہوں گی، کیا معلوم ان کو یہ بدلتی تحریریں پسند نہ آئیں۔ کچھ ہاتھ زندگی کی بھیڑ میں چھوٹ جاتے ہیں لڑکے، اور ان ہاتھوں کو دوبارہ تھامنے کا حوصلہ چنندہ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ کچھ رابطے اس انا میں ٹوٹ جاتے ہیں کہ پچھلی بار بھی پہلا سلام میں نے بھیجا تھا۔ ہاں مگر یہ لازمی تو نہیں کہ ہر شخص اس رفتار کی نزل ہو جائے۔ اس لڑکے نے ڈھلتے سورج کی نارنگی لو کو تاکتے ہوئے کہا، کچھ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جو بھیڑ میں ڈھیٹ بن کر تھمے رہتے ہیں۔ نوجوان نے مسکراہٹ ضبط کی اور ان کی سمت دیکھا۔ کچھ رشتے انا سے بڑے ہوتے ہیں، ہم خود کو اس گھمنڈ سے آزاد کر لیتے ہیں کہ پہلا سوال وہ کیوں نہ کرے، یا پچھلی بار اس نے ٹال دیا تھا۔ یہ جو چند لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم مصروفیات کے دریا میں ڈوبنے نہیں دیتے۔ ایک ٹھنڈی سانس فضا میں بکھری۔ کاش ہم سب یہ سمجھ پاتے۔ انہوں نے نیلے پڑتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا سلام ہمیں عمر بھر کے ملال سے بچا سکتا ہے۔ نوجوان مسکرایا۔ ہم دوسری سمت جا کر اجنبی نہیں ہوتے، ہم بس وہاں جا کر کسی کی دعا بن جاتے ہیں۔ فاصلہ دوستی کو دھندلا نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک امتحان دیتا ہے کہ کیا ہم صرف قریب رہ کر دوست تھے یا دور رہ کر بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے ایک گہری مگر اس بار پرسکون سانس لی۔ تو تم کہتے ہو کہ رابطہ ٹوٹنے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا؟ رابطہ ہاتھ چھوٹنے سے نہیں، دل موڑ لینے سے ٹوٹتا ہے۔ نوجوان نے دور افق کی طرف اشارہ کیا، جہاں آپ ستارے نمودار ہو رہے ہیں۔ سورج ڈھلتا ضرور ہے مگر فنا نہیں ہوتا، اسے دوسری طرف روشنی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اور ان کا کیا جو دل کے اتنے قریب ہو کر بھی کہیں کھو جاتے ہیں۔ انہوں نے گویا اپنا سوال ایسے کیا کہ ہوا میں ایک لکیر سے کھینچ دی۔ نوجوان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ بات انہیں سے ختم ہوتی ہے جنہیں ہم خاموشی کے سپرد کر دیں۔ رابطہ چاہے مہینوں بعد ہی کیوں نہ ہو، اسے کیسے کی دوری سے بندہ ہوتا ہے۔ اگر ہم 3 مہینے میں ایک بار بھی اس دوری کو کھینچیں تو نہ دوستی دم توڑتی ہے نہ رشتہ فنا ہوتا ہے۔ پس منظر سے نوجوان کے دوستوں کی صدائیں گونجی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اجازت دیجیے، شاید ہم پھر کہیں ملیں۔ اس سے پہلے کہ نوجوان راستہ ناپتا، انہوں نے بر وقت قدم بڑھایا اور اپنا کارڈ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ پھر کبھی اور پھر کہیں جیسے الفاظ ہی اصل کام خراب کرتے ہیں دادی۔ یہ کاش کی بنیاد رکھتے ہیں، تم سے گفتگو کرتے ٹھنڈک ملی، پھر ملی۔ وہ دونوں اس موڑ سے جدا ہو گئے مگر ان کا رابطہ اب سلام اور خیریت کے سہارے سانسیں لیتا رہا۔ اب اپنی اس تحریر کے اختتام میں ایک حسین ناصر کاظمی کا شعر پڑھنا چاہوں گی، اجازت کو۔ گئے دنوں کا سراغ لے کے کدھر سے آیا کدھر گیا، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا۔ اسے ایک موٹی سی چھاپ دکھا کر، اسے ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ شام بن کے آیا، برنگے خواب سحر گیا۔ یہ نوجوان لڑکی ہے اور یہ ابھی آزمائی کر رہی ہے ادب کے میدان میں، تو ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ پردہ نشین ہے تو مجھے مومن کا شعر یاد آ گیا کہ پردہ اٹھے کہ نہ اٹھے مگر ہے پردہ نشین، پردہ اٹھے کہ نہ اٹھے مگر ہے پردہ نشین، آج ہم رسم تکلف کو اٹھا دیتے ہیں۔ آئیے
प्रोग्राम सिंफ नाजुक से शुरुआत हुई है, तो मंसूर शाह साहब की शान में गुस्ताखी बात करने के लिए, देखिए हमारे बज़्म के जो बज़्म याराना सुखन के बानी है, उसमें एक नाम है शिराज मेहदी ज़िया। वो आजकल कनाडा में है, लेकिन हमारी हर सरगर्मी में शामिल रहते हैं। तो उन्होंने मंसूर शाह साहब की विदाई के लिए जो ना अपना एक मजमून मिसाल किया है, जिसको सुनाने के लिए मैं हमारी बज़्म की मोहतरमा गज़ाला कामरानी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि वो शिराज मेहदी ज़िया का मजमून सुनाए। मोहतरमा गज़ाला कामरानी गज़ल शिराज मेहदी ज़िया का कलाम सुना। खाली बजा दो ना। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था कि जो खाना सर्व कर रहे थे उन्होंने बड़ी एहतियात से काम किया, सबको एक एक बोटी डाल रहे थे। अगले प्रोग्राम में 2 कर देंगे, लेकिन ताली तो बजा दीजिए। तालियां। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं शिराज मेहदी ज़िया के कुछ ख्यालात हैं जो उन्होंने कनाडा कैलगरी से इनके लिए भेजे हैं, और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि अपने उस्ताद मोहतरम, जिसका इनको बड़ा कल्प है कि मैं इनको हर वक्त उस्ताद नहीं कहती, लेकिन आज मैं चले मान लेती हूँ कि आप मेरे उस्ताद हैं। और उस्ताद कैसे, ये भी मैं बता दूँ। अब वो जा रहे हैं ना, तो जहाँ भेजा उस्ताद नहीं, टोस्ट मास्टर्स में आप मेरे मेंटर थे, और आपने बहुत ही जांपशानी से मुझ पर आजमाई, सॉरी मुझ पर मेहनत की। तो बहरहाल आप लोगों की सारी सबकी मेहनतों का समर है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। बहरहाल ये मैं शिराज के कुछ ख्यालात हैं जो मैं, इसमें मेरा एक लफ्ज़ भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शिराज ने क्या कहा। मौजू है खुली किताब। सऊदी अरब के मंतका शर्तिया की तपती हवाओं के बीच एक ठंडी सांस की मानिंद, किताबों के बीच रहने वाला, जहाँ लफ्ज़ सांस लेते हैं और मानी मुराकबे में मगन सैयद मंसूर शाह कादरी का नाम। कादरी का नाम नहीं, गोया किसी मखतूते का उन्वान है, जिसके औराक वक्त की गर्द से आलूदा नहीं होते, बल्कि हर तरफ के साथ मजीद मुनव्वर होते चले जाते हैं। वो किताबों का निगहबान भी है और मानी का दरबान भी। अल्फाज उसके सामने आकर अपनी लफ्ज़िशें दूर करते हैं, दुरुस्त करते हैं। जुमले उसकी नजर नाकत से गुजर कर वक़ार पाते हैं, और वो एक चलता फिरता जिंदा सा बिंदा कहकहा है जो जब वक्त गूंजता है तो संजीदगी भी मुस्कुरा कर सर झुका देती है। वो तरीक़त की राहों में रखा हुआ चिराग भी है और रहनुमा भी। उसके मुरीदीन उसकी दस्तबोसी का शर्फ हासिल करते हैं और उसकी कुर्बत पर फख्र करते हैं। जो इससे दूर होते हैं वो खुदा से ज्यादा करीब महसूस करते हैं। वो खुद इतना कट्टर मोहिद है कि शायरी की तो पूरी जिंदगी में एक ही गजल कही और सच्चाई की मोहर सब कर दी, जैसे कोई दरवेश एक ही सजदे में सारी इबादत समेट ली। उसने अपनी नस्ल को शरारत और ज़राफत का ताज पहनाया, मगर साथ साथ उसे शुस्तगी और शाइस्तगी का लिबास फाखरा भी अता किया। नईम जावेद कहते थे, और उनके बगैर बात मुकम्मल कहाँ होती है। नईम जावेद कहते थे कि मंसूर मिजाह को अगर संजीदगी से लिखने बैठ जाए तो कहे अपना तुबला दुरुस्त कर ले, मगर ये जालिम वक्त उसके कलम को अभी नहीं का सबक देता रहा। मसरूफियतों के हुजूम ने घेर रखा, फिक्र माश के दायरों ने बांधा, वरना सैयद मंसूर शाह लफ्जों का एक अहद होता, मज़ाहिर नस्र का एक बाब होता, लेकिन जिंदगी ने उसे जो दिया उसने उसे रोशनी में बदल डाला। जिन दिलों से गुजरा वहां चिराग रख दिया, और जिन रूहों को छुआ उन्हें करार बख्श दिया। वो दरअसल एक किताब है, अहले नजर के लिए हमेशा एक खुली किताब,
جس کا ہر باب لطیف اور ہر صفحہ درخشاں، از سید شیراز مہدی ضیاء۔ بہت شکریہ فضالہ صاحبہ۔ شیراز مہدی ضیاء نے بہت اچھا پڑھا۔ جو منصور شاہ صاحب کی تعریف کی تو یقین مانیے مجھے اتنی جلن ہو رہی تھی، لیکن جو کچھ کہا اس نے سچ کہا۔ آج کی جو الوداعی تقریب ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جب سعودی عرب آئے تھے تو سنتے تھے کہ ابھی جو بندہ فائنل ایگزٹ جا رہا ہے، سنت جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے ایسا، لیکن آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ گوئنگ فار گڈ۔ ابھی گوئنگ فار گڈ کیا ہوتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب منصور شاہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہی از گوئنگ فار گڈ، تو آج کی تقریب میں مہمان خصوصی میں اس لیے بنا کہ ہم گوئنگ فار بیڈ، کیونکہ میں بھی کمر باندھ چکا ہوں۔ کسی وجہ ہے سے میں پھر ایک مرتبہ آؤں گا پھر چلا جاؤں گا، تو ہمارے یار لوگوں نے سمجھا کہ بھائی 2 بار الگ الگ دعوت کرنا مشکل ہے، بجٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے دونوں کی ایک ہی بار کرنا۔ تو آج کی اس تقریب میں ابتدا میں ان ودا ہونے والوں کے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یہ بزم اردو کی جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھا جائے۔ ہمارے بعد ہم نہیں رہیں گے تو کل یہ چراغ جلتے رہے، اس لیے نوجوان لڑکی اور لڑکوں کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے، ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا والی بات ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ منصور شاہ صاحب کی شان میں اور قصیدہ پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مسعود جمال صاحب۔ مسعود صاحب اسٹیج پر تشریف۔ بہت بہت شکریہ سلیم صاحب اور جناب منصور شاہ صاحب، آپ اجازت بھی اور آپ سے پیشگی معذرت کے ساتھ۔ جناب آج کی محفل کے دولہا جیسے آپ جانتے ہیں سید منصور شاہ قادری کنڈوی ہیں، تو ویسے بھی دولہا ثانی بننے یعنی عقد ثانی کے بہت شوقین ہیں، لیکن ان کا یہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ جوانی سے ہی جس لڑکی کے گھر عقد کا پیغام بھیجتے یا تو وہ انکار کر دیتی یا اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی، آپ محروم رہ جاتے۔ آپ گو نہ گو صلاحیتوں کے مالک ہیں، اکثر اوقات ایک ہی وقت میں کئی افراد سے ملنے یا ان کے ساتھ کہیں جانے کا وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن عین وقت پر کسی اور ہی شخص کے ساتھ کہیں اور چلے جاتے ہیں اور باقی افراد انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ کام وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، بلکہ انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کس سے کیا وعدہ کر بیٹھے ہیں۔ بھلکڑ اس بلا کے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو الخبر سے دماغ واپس آنا پڑا۔ آپ کے اس بھلکڑانہ انداز پر مجھے ایک پاکستانی گانے کا مکھڑا یاد آتا ہے جو کچھ اس طرح ہے: یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے کسی دوست کو رات کے کھانے پر گھر بلایا اور بھول گئے، چنانچہ عمومی طور پر رات کا کھانا جلدی تناول فرماتے تھے، اس لیے کھانا کھا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا کہ ان کے دوست کھڑے ہیں، ان کا استقبال کیا، اندر بلایا اور بیٹھا کر پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ میں نے فرمایا بھائی آپ نے ہی تو ہمیں کھانے پر مدعو کیا تھا۔ بہت سکی ہوئی، خیر بھابھی نے لاج رکھ لی اور جلدی کھانا پکا کر ان کو مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ آپ کی دیگر صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت تقریر کرنا ہے، جو پہلے تو شوق تھا، پھر وہ عادت ہوئی اور بعد میں وہ لت بن گئی۔ تقریر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اگر اسٹیج میسر نہ ہو تو فون پر ہی 15 سے 20 منٹ کا صوتی پیغام تقریر کی صورت میں ایسا کرنا ہے۔
आपकी एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि आप खाका नवीसी बहुत अच्छी करते हैं। आप अपने दोस्तों और दीगर जानने वाले अहबाब के ऊपर बेहतरीन खाके तहरीर फरमाते हैं। इस बात का एतराफ़ सभी करते हैं कि आपकी तहरीर और तकरीरी ज़बान इंतहाई शुस्ता और खूबसूरत होती है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला वाह वाह करते हैं। अल्फाज का चुनाव और जुमलों की तरकीब बहुत ही शानदार होती है। आपके अंदर मौजूद तमाम सलाहियतों और खूबियों का अहाता करना यहाँ मुमकिन नहीं, लेकिन इनकी सबसे नुमायाँ खूबी ये है कि आप इंतहाई खुलूस मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, जो अपने दोस्तों और जानने वालों की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं और कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहते हैं। आपकी यह खूबी आपकी तमाम कमजोरियों पर भारी है। अब जबकि आप अपने वतन वापस जाने का फैसला कर चुके हैं, हमारी दुआ है कि आप खुशखुर्रम रहें, सेहतमंदी के साथ अपने बच्चों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारें। आपकी कमी यहाँ शिद्दत से महसूस की जाएगी और हमेशा अच्छे अल्फाज में याद की जाएंगे। बहुत नवाज़िश। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मसूद साहब। तब हम लोग जैसा मैंने कहा था कि हम नौजवानों को तरगीब दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो अदब के मैदान में आए और अपने सलाहियतों को जो है ना का इस्तेफादा करें। तो एक चंद साल पहले एक नौजवान साहब थे, उनको शौक़ हुआ शायरी का। वो पहले मुब्तदी हुए, फिर उसके बाद में सलाम, और उन्होंने इतना कलाम पढ़ा कि वो बैनुल अक़वामी शायर बन गए। और अब शायरी जब वो करते हैं तो वो मुझे लोग बोलते रहते हैं, सलीम भाई 6 शेर हो गए, सलीम भाई 10 शेर हो गए, मुशायरा करो। सलीम भाई 12 हो गए, मुशायरा करो। अब मुशायरा नहीं हुआ, 24 शेर हो गए। अब उनका पेट इतना फूल रहा था कि मैं बोला भैया ठहर जाओ, मंसूर भाई जा रहे हैं, उनके साथ मैं भी निकल रहा हूँ, तो आपको मौका दे दिया जाएगा। तो अब उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि भाई मैं नज़म में तो मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब नसब में भी कूदना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलिए, तो साहब आप लोगों को बर्दाश्त करना है। मैंने उनको खींच लिया, अब वो मुझे खींचेंगे। मैं दावत सुकन देता हूँ जनाब इकबाल असलम साहब। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत माज़रत पाऊँ, जनाब साकिब जौनपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। साहब स्टेज पर आ जाए। जनाब साकिब जौनपुरी साहब। एक बार फिर से आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। सलीम भाई पे खाका मैंने कोशिश की कि लिखूं, और इसका उन्वान रखा है सलीम गुटके पे मत रो। मैंने सोचा था कि सलीम हजरत साहब पर खाका 2-4 हल्के फुल्के हंसते गुदगुदाते जुमलों से शुरू करके आखिर में इन्हीं के अंदाज में धोबी पटकन पर खत्म कर दूंगा। मगर जब कागज कलम उठाया तो पता चला इकबाल असलम, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। चूंकि खाका का ऐलान हैदराबाद की मसाजिद में हो चुका था, इसलिए हाजिर हूं। मोइन अख्तर साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया था कि एक साहब पागल खाने गए। उन्होंने एक नीम पागल को देखा, दरियाफ्त किया कि ये कौन है। पता चला कि ये साहब वो हैं जिनसे शबाना की शादी ना हो सके। वो साहब आगे गए,
ایک پورے پاگل پر نظر پڑی، دریافت کیا یہ کون ہے، کہا انہی سے سبانہ کی شادی ہوئی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ لطیفہ میں نے اس لیے سنایا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میری دوستی کی فہرست سے آج 2 نام غائب ہو جائیں گے۔ پہلا منصور شاہ صاحب کا کہ مجھ پہ خاکہ کیوں نہیں لکھا، اور خاکہ کے خاتمے پر سلیم حسرت صاحب کا کہ اگر ایسا لکھنا تھا تو منصور شاہ پہ لکھ لیتے۔ ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اسٹیج پر ایک صاحب پر نظر پڑی، سفید پتلون، سفید جوتے، گردن میں کالا مفلر، گھنگریلے گھنے بال اور آنکھوں میں چشمہ۔ نظر نہیں پڑی تھی شرٹ پہ۔ مجھے ایسا گمان ہوا کہ شاید جناب آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ بات جب تعارف تک پہنچی تو میں نے ان کو سلام کیا، جواب میں آدھے کھلے مصروف منہ، اور ہنسی تک تو بات ٹھیک تھی، مگر گٹکے کی خوشبو نے مہمان خصوصی والی تصویر کو اسٹیج کی کرسی سے اٹھا کر سامعین کی کرسی میں ڈال دیا۔ مگر جب جناب کا نام بطور شاعر پکارا گیا اور انہوں نے اپنی غزل سنائی تو میں ایک بار پھر ان سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ چھوٹی بڑی کئی محفلوں میں ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سلیم صاحب کی غزلوں اور قطعات پر میری طرف سے کبھی دل سے اور کبھی بھیجا دی گئی داد نے دوستی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سلیم صاحب کی تخلیق پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب نہ صرف شادی شدہ ہیں بلکہ نڈر اور بہادر بھی ہیں اور سچائی کے قائل بھی ہیں، ورنہ اس طرح کون کہتا ہے کہ انہی کا قطع ہے کہ ناز نخرے بھی ہم اٹھاتے ہیں، پاؤں بیگم کے ہم دباتے ہیں، تن کے پھرتے ہیں سامنے سب کے، گھر میں جورو کے جوتے کھاتے ہیں۔ چونکہ ان کا مزہ بیگم کے آس پاس ہی گھومتا ہے، لہذا مشاعرہ تو انہوں نے خوب لوٹا، مگر اس کے بعد ذرا گھر جانے پر احتیاط برتتے ہیں۔ اسی لیے احتیاط برتتے ہیں۔ اکثر غزل لکھ کر سب سے پہلے بیگم کو ہی سناتے ہیں، اگر بیگم ناراض تو غزل اچھی، اور اگر بیگم خوش تو دن اچھا۔ بات جب مشاعرے کی ہو رہی ہو تو یہ اعتراف کرتا چلوں کہ سلیم بھائی کی نظامت نے بھی خوب جلوے بکھیرے ہیں، اور آج بھی بکھیر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کئی بین الاقوامی مشاعروں کی نظامت میں انہوں نے اپنے فنی عروج کی مثال پیش کی ہے۔ سلیم صاحب کی نظامت کی خاص بات یہ ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے دوسرے شعراء کا وقت بھی خود لے لیتے ہیں۔ اکثر اپنی نظامت کو تھامس ایڈیسن کے تجربہ کی طرح پیش کرتے ہیں، کون سا بلب جلے گا اور کون کس شاعر کے سر پہ دے مارا جائے گا ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ سلیم بھائی نظامت کر رہے ہوں یا اشعار پڑھ رہے ہوں، اکثر و بیشتر وہ سب سے پہلے کھنکارتے ہیں۔ ان کی کھنکار ایسے آتی ہے جیسے وہ مائک ٹیسٹ کر رہے ہوں۔ کبھی یہ کھنکار دہاڑ میں بدل جاتی ہے، آس پاس کے کچھ لوگ پانی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صبر۔ کبھی دو جملوں کے بیچ ایک کھکار تو کبھی دو کھکار کے بیچ ایک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی میم۔ کبھی دو جملوں کے بیچ ایک کھکار تو کبھی دو کھکار کے بیچ ایک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ جتنا اسٹیج اور مائک پر غیر متوقع ہیں
उतना ही रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर सलीम साहब चलते चलते कहीं अचानक रुक जाएं तो आप ये मत समझिएगा कि कोई सिग्नल आ गया है, जनाब गुटखा थूकने के लिए भी रुक सकते हैं। आपकी शराफत और आपकी नादानी का कायल तो पूरा सऊदी अरब है। आप कुछ रोज कबल जुबैल में क़याम पजीर थे। रात के करीब 10 बजे मुझे फोन किया और अमरीकी हुकूमत पर बहुत नाराज थे। अमरीकी हुकूमत पर नाराजगी का इजहार करते हुए दांत के मसले बयान किए और डॉक्टर की सलाह ली। मजीद तहकीकात में पता चला कि जंग के हालात ने आपको 2 दिनों से गुटखे से महरूम रखा है। दांत की सफेदी निकल आई है, उसको ये बीमारी समझ रहे हैं। मैं फिर से हाजिर कर देता हूँ। कुछ रोज कबल जनाब जुबैल में क़याम पजीर थे। रात के करीब 10 बजे मुझे फोन किया। अमरीकी हुकूमत पर नाराजगी का इजहार करते हुए दांत के मसले बयान किए और दांत के डॉक्टर पर सलाह ली। मजीद तहकीकात में पता चला कि जंग के हालात ने आपको 2 दिनों से गुटखे से महरूम रखा है। दांत की सफेदी उभर आई है और अपने भाई साहब इसको बीमारी समझ रहे हैं। अब जबकि इन्होंने अपने वतन की तरफ कूच करने का इरादा कर लिया है तो परेशान हैं, बल्कि बहुत परेशान हैं। गुटखा बहुत मिलता है आपने मेरा पंच लाइन खत्म कर दिया सर। अब जबकि इन्होंने अपने वतन की तरफ कूच करने का इरादा कर लिया है तो परेशान हैं, बल्कि बहुत परेशान हैं कि यहाँ तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का गुटखा मिलता था, पता नहीं वहाँ मयसर होगा कि नहीं। तो आइए हम सब मिलकर इनको ये इत्मीनान दिलाते हैं और हम सब साथ में कहते हैं, सलीम गुटके पे मत रो, ये वहां भी मिलेगा। यहाँ मेरा खाका मुकम्मल होता है। रही सही कसर ये अपनी निजामत में निकाल लेंगे। आखिर में मैं एक मतला और 2 अशार पे अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये हसरत की गजलां दोधारी है अम्मा। सलीम भाई, ये हसरत की गजलां दोधारी है अम्मा, हसाना भी एक जिम्मेदारी है अम्मा। ये हसरत की गजलां दोधारी है अम्मा, हसाना भी एक जिम्मेदारी है अम्मा। वहां मंतखा देर तक मारते हैं, वहां मंतखा देर तक मारते हैं, जहां पान गुटखा सुपारी है अम्मा। वहां मंतखा देर तक मारते हैं, जहां पान गुटखा सुपारी है अम्मा। सलीम एक शायर, अरे मेरी तौबा। सलीम एक शायर, अरे मेरी तौबा। ये है एक पर 100 पे भारी है अम्मा। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। तालियां इकबाल साहब के लिए बजाइए, मेरे लिए बजाइए, मैंने बर्दाश्त किया। साहब एक गाने के कुछ बोल याद आ गए, क्योंकि विदाई तकरीब है तो मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक लें। मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक लें, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तो ले। कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तो ले, फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो। फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो, शायद इस जन्म में। तो माहौल को मैं बदलता हूँ। अब एक मसला ये हुआ कि मैंने क्या मिजाज शुरू किया तो संजीदा लोग भी मस्करे हो गए। अब एक पुरवकार शख्सियत को मैं आपके सामने दावत सुखन देना चाहता हूँ। उनको मैंने, वो हमारे क्लब के, उर्दू क्लब के सेक्रेटरी रह चुके हैं,
तो एक प्रोग्राम में मैंने बहुत रोस्ट किया था और इतना सदर आली वक़ार के ये करा, तो उसके बाद उन्होंने अपना तकल्लुसी वक़ार रख लिया। अब ऐसी पुरखार शख्सियत से सुनते हैं वो क्या कहते हैं और किसके बारे में क्या कहेंगे। जनाब ज़िया उर रहमान सिद्दीकी वक़ार साहब से मैं मुल्तमिस हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए अपने महबूब और बड़े भाई नुमा दोस्त मंसूर भाई की शान में कलम दराजी गो के जुरत आजमा अमल था, मगर हुक्म था कि कुछ लिखूं, सो लिख मारा है। अब इसके बाद नतीजतन जो मिजाज यार में आए। अब तक उन्होंने अक्सर यहाँ से जाने वालों के बारे में मखाके और मज़ामीन लिखे हैं और अब खुद आपकी बारी है। शाज़ तमकनत के इस मतले के साथ हौसला बांधते हुए इब्तिदा करता हूँ कि मेरा ज़मीर बहुत है मुझे सज़ा के लिए, मेरा ज़मीर बहुत है मुझे सज़ा के लिए, तू दोस्त है तो नसीहत न कर खुदा के लिए। हैदराबाद के गोलकुंडा के बुलंद तरीन मकाम पर खड़े होकर अगर बाबा से बुलंद पुकारा जाए तो शायद कई सारे सैयद, शाह और कादरी नमदार हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास मोहतरम जनाब इज्जत माब हजरत अल्लामा सैयद मंसूर शाह गोलकुंडी साहब मुद्दज़िल्लुल आली उदामत बरकातुहू अपने आप में यकताना व यगाना अपनी रोह के एक ही हैं और बकौले कैसे बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही काफी था। अगर दूसरा होता तो क़यामत के जल्द आ जाने के असर पैदा हो जाते हैं। यूं तो शानदार शख्सियत के मालिक हैं, सूट बूट और शेरवानी में खूब जचते हैं और अपनी शख्सियत का कुछ इस तरह ख्याल रखते हैं कि पैदल खूब चलते हैं। अब तक इतना तो चल चुके होंगे कि अगर जमीन से अमूदन यानी वर्टिकली चलते तो चांद पर पहुंच जाते हैं। मगर क्या करें इस नाहंजार बतन कुर्रानुमा यानी पेट का कि जिसकी खातिर इतना चले वो अंदर जाने के बजाय कुछ और बाहर निकल आया और इतना निकल आया जैसे कि कह रहा हो कि ख्वाब चांद के बजाय सूरज पे क्यों ना चले जाएं। ये तो ना कम होगा और हाँ ज्यादा होने के इम्कान ज्यादा है। मंसूर साहब मिजाजन बहुत ही ज़रीफ हैं, यानी मज़ाहिया अंदाज रखते हैं। इस कदर ज़रीफ हैं कि जनाजे में भी लतीफ़ा बनाकर कब्रिस्तान को गुलजार कर सकते हैं। जी आपने ठीक सुना, मैंने लतीफ़ा बनाकर ही कहा है, क्योंकि ये हर किस्म के माहौल में ज़रा ज़रा सी बात को बर्जस्ता तौर पर मज़ाहिया बना देना इनकी बहुतेरी सलाहियतों में से एक मुनफरिद अदा है। किसी के कहे गए फिक्रे पर फौरन और बिना कुछ सोचे समझे अपना एक मज़ाहिया फिक्रा कस देना तो इनके बाएं हाथ की बाई तरीन उंगली का आसान खेल है। ख्वाह वो किसी की तबीयत पर गहराई क्यों ना गुजरे, किसी फिल्मी डायलॉग को, गाने को या किसी तहरीर को फौरन एक बारीक से लतीफे में बदल देना इन्हीं का खासा है। बारीक सा लतीफा फौरन, ये लफ्ज मैंने इसलिए कहा, जोर देकर कहा कि मेरे मुशाहिदे और तजर्बे के मुताबिक मंसूर भाई एक सीमा फितरत शख्सियत रखते हैं, लिहाजा बर्जस्तगी और जल्दबाजी इनकी आदत बन चुकी है, जिसे मकाबी ज़बान में हड़बड़ी भी कहते हैं। अभी एक ताज़ा तरीन वारदात सुनिए। ये हैं हमारे आरिफ चुलबुल साहब। इन्हें हमने बजरिए व्हाट्सएप इस मुशाहिदे का दावतनामा भेजा और अपने ग्रुप के साथियों को इत्तला के लिए लिख दिया कि जनाब आरिफ चुलबुल साहब को दावतनामा भेज दिया गया है। मगर आदतन अपनी हड़बड़ी में मेरे मैसेज को मंसूर भाई ने यूं पढ़ा कि आरिफ भाई चल बसे। आरिफ चुलबुल की जगह आरिफ चल बसे पढ़ा और इनकी जहनी रो उन्हें उन आरिफ की तरफ माइल कर गई जिनका तखल्लुस पी के टुंग हुआ करता है। फिर गनीमत हुई कि उन्होंने मेरा मैसेज दोबारा पढ़ा और उसके बाद अपना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा। अल्लाह ताला आरिफ चुलबुल साहब की, आरिफ पी के टन साहब की और मंसूर साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा, अपनी बर्जस्तगी और जल्दबाजी की इस अदाए नाबकार पर उन्हें इफ्तिखार और नाज भी है। मजाल है बर्जस्तगी या जल्दबाजी में सरजद हुई किसी खता को कबूल कर लें, फिर उस पर कहते हैं कि
व्हाट माय फादर्स गो, यानी मेरे बाप का क्या जाता है। गर्द झाड़ के आगे बढ़ जाने का फन वाकई इनसे सीखना चाहिए। इनसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ है और ये दिल खोलकर सिखाते भी हैं। उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब में खुद को कई लोगों का मुरब्बी यानी मेंटर भी इन्होंने बना रखा है और ये तो इन्हें खुद भी याद नहीं होगा कि किस किस को क्या क्या सिखा मारा है, क्योंकि बदरजे अतम ज़हानत की वजह से ज़हनी रोजो भेजती रहती है। आपसे बात करने से कबल यूं गोया होंगे, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बताइए, मैं भूल गया। एजाज, हाँ एजाज साहब, इनका नाम क्या है? अरे हाँ मुजफ्फर भाई, अरे यार क्या बोलना तो भूल गया। ये है इनका अंदाज गुफ्तगू। खैर ये तो मानना ही पड़ेगा कि काम बहुत करते हैं और इससे ज्यादा काम आते हैं, लोगों के काम आते हैं और लोगों के इतना काम आते हैं कि डर लगता है कि कहीं काम ना जाए। दर्दमंद इतने कि आधी रात को भी कोई मदद के लिए पुकारे तो फौरन लब्बैक कहते हुए बेचूं चुरा जो कुछ भी बन पड़े कर गुजरते हैं और खुद उस वक्त तक बेचैन रहते हैं जब तक कि वो फरियादी पुरसकून ना हो जाए। आप में से बेशतर अफराद को इसका तजुर्बा भी होगा या इसका इदराक होगा। रहमदिल इतने कि सरे राह अगर कोई पसीने में शराबोर धूप में खड़ा अनजान शख्स सवारी का इंतजार कर रहा हो तो इनसे देखा नहीं जाता, फौरन गाड़ी रोककर उसे बिठा लेते हैं और उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। साहिब इल्म ऐसे, जी हाँ आप इनके लिए तालियां बजाइए। साहिब इल्म ऐसे कि दीन और दुनिया की बेशतर मौज़ूआत पर मुदल्लल और पुरमग़ज़ गुफ्तगू करके सामीन का दिल जीत लेते हैं। अल्फाज के खिलाड़ी हैं, आपकी तहरीरें शाहकार हुआ करती हैं, बल्कि आप खुद बनफ से नफीस कुदरत का एक जीता जागता शाहकार हैं। बज़्मे याराने सुखन की जानों में से एक जान है। मैं अब और क्या कहूं कि गालिब ने पहले ही कह रखा है कि आई ना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, आई ना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। आपकी गैर मौजूदगी हमें उदास करती रहेगी, मगर दुआ है कि आप कभी उदास ना हो। आमीन। आपके साथ गुजरे लम्हात हमारे लिए बेशकीमत असासा है। आपके हुस्न सुलूक, हर किस्म के ताउन और मजबूत दीवार की मानंद हमारे साथ बने रहने के लिए आपका समीम कल्ब से बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब सलामत रहिए, शाद आबाद रहिए, खुदा हाफिज।